Tazama, tumefika tena mbele hapa, tunakualika uanje pamoja nasi wakati wote ambao tutamaliza mahali hapa, ukuwe pamoja nasi. Na wenyewe wako katika njia, wote tunawatia mikononi mwako, uweza kuwalinda na uweze kuwafikisha mahali hapa kwa salama. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo tunakuwa nayo katika assembly yetu ya leo, na somo yetu ya leo tunapata katika kitabu ya Waefeso sura yake ya 4 na shairi la 3 mpaka la 6. Waefeso sura yake ya 4 shairi la 3 mpaka la 6. Nitaongoza usomi katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Mkiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. Mwili ni mmoja na roho mmoja, kama vile vile mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, naye ni Baba ya wote, aliye juu ya yote na katika yote, ndani ya yote. Neno la Bwana, amina. Amen. Somo yetu ya leo inasema tout comme un pour réussir. Sote kama mtu mmoja kwa ajili ya kuweza. Ile ndio somo yetu ya siku ya leo. Nilitamani nisome haya mashairi kwa lugha la Kifaransa. Hisi Kifaransa Kifaransa inasema hivi. Inasema vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule apparence par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus et parmi tous et à tous. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tout comme un pour réussir. Kwa nini tunakamata somo hii siku ya leo, siku ya assembly yetu? Jambo la kwanza nilipendekeza nionyeshe kwa nini kitabu hiki na kwa nini somo hii. Jambo la kwanza ni kwamba kitabu hiki kiliandikwa, kiko miongoni mwa vitabu ambavyo viliandikwa na Paulo na iko Mkristo. Ni miongoni mwa vitabu ambavyo viliandikwa na Paulo na iko Mkristo, na probablement wanasema alikuwa anaiko Roma. Na kisha kule Roma alikuwa anazungukwa na watu marafiki zake. Alikuwa na Epafra na Luka na Timotheo na Aristarke na Onesime na Tishike. Na watafiti wanaonesha kwamba ni Tishike ndio mwenye aliweza kuleta hii ujumbe kwa watu wa Efeso. Na sasa watu wa historia wakati wanafikiria juu ya hii jambo, wanaonesha kwamba kama Paulo aliweza na kumprizo ni sababu alikuwa anazungukwa na marafiki waaminifu. Alikuwa anazungukwa na marafiki wa namna gani? Waaminifu, fidel. Na si leo tuko mprizo ya vita, mnajua ile. Kazi zinakatala. Tuko immobile kutumika, vitu inakuwa makazi. Lakini tunaweza kuweza kama kweli kweli tutakuwa tunazungukwa na marafiki waaminifu. Kusema mtu ni mwaminifu ni kusema anatimizaka yenye alisema, ile fidel. Na sasa kitu ya pili ambayo tunakamata somo hii na kitabu hiki ni kwamba Paulo aliweza kuanza hii kanisa Efeso kwa safari yake ya 3, na aliweza kuachia responsibility kwa Akilas na Priscilla, na wao walipata mwingine ambaye alikuja kuwasaidia, walimuita Apollos. Lakini pia Paulo na yeye alikuja baada ya miaka 3. Sasa nilisoma kaka kitu kakanibariki. Alianza akaachia responsibility watu wengine, na watu wengine wakashindikizwa na mtu mwingine tena naye akatana akawashindikiza. Na hii kwa nini tuniliandika hii kitu katika agenda yangu hapa? Ni kuonesha gisi kama tuko uni kwa lengo moja, kwa kuweza tunaweza kufanya delegation de pouvoir. Kama tuko uni, ukakutana watu wako mkundi, wa chef ni wale. Hakuna kusema tunaweza deleger pouvoir kwa mtu mwingine. Unatia point d'interrogation. Délégation des pouvoirs lorsque on est uni. Troisième des choses, Paulo alipata wakati ya kukutana na watu wake baada ya siku miaka 3,
lakini alikuwa na profiter kwa mettre à niveau chaque jour. Ukisoma Actes des Apôtres chapitre 20 verset 17 utakutana ile maneno pale. Na yuko hata anatembea, ngana anashikaza pili tu Efeso au waite watu wa Efeso awaelezee kwenye kisomo kinafikia. Na mimi nilileta hii mashairi kusudi Mungu anisaidie nikiondoka, nikipita kwenye Umoja Epargne Credit nilete maneno mapya kwa Umoja Epargne Credit. Na wewe ukiondoka, ukipita usisahau. Bwana sifiwe. Ile ni kitu ya kabambi sana yenye tunatakiwa kukua nayo. Kwa hiyo tunashukuru wa komite yetu yenye iliorganize jambo mzuri, na tunashukuru komite ya ASEA kwa kufanya suivi ya komite administration ya Epargne Credit. Lakini wakati kwa tunachunguza vitu moja nikasema itabidi tuambie walimu wakubwa wetu wengine wajifunze tena kutufuatilia vizuri. Na hii inakuwa onyo, ukimzaa mtoto usimwachilie, mfuatilie tu sawa na kitu. Hata kama alisha komala, mfuatilie tu. Na hapa ninaambia kila mzazi mwenye tuko naye hapa na wote ambao watatufuata na kutusikiliza mahali pote, mtoto kumzaa hata hakomae, baba ni baba, amwachili yake. Kuwa anapita tu kwa kuweza kumonyesha kwenye maneno inafikia. Lengo ya somo za Paulo katika kitabu ya Waefeso ilikuwa ya kwanza, alipenda aoneshe utajiri yenye wako naye. Na sisi tuko na utajiri mkubwa, jana tunaikala hapa. Utajiri wa kwanza tuko na watu waaminifu. Na hii inatusaidia kutulia mahali tulipo juu, tunajua kisi hakuna mtu ambaye anaweza kutuiba. Ya pili, alikuwa anapenda aborde position strategique ya kanisa kwa ajili ya watu kuokoka. Kama kundi sawa hizi, kundi zetu za Epargne Credit za Wakristo zinakuwa wenye wanaweza kuedifia watu kumdunia yote. Haiko zile makundi zingine zenye za malaika pole. Normalement yetu inapaswa expose neema ya Bwana. Na ndio maana niko naomba Mungu atusaidie kila naye kwa mwe kundi kwenye anapita anajua kisi ni kweli huyu mtu anatokea mkundi ya Kikristo. Tunatafuta rapele vitu viwili. Kitu ya kwanza tunatafuta kusema le fait ya kukua kanisa tuko na kazi na neema ya mingi sana. Gisi tunatumika kama kanisa tuko na kazi. Ya pili, a partir ya hii ekipe tuko nayo, tunajua gisi kuna watu wengi ambao wataokoka hata kuona gisi tunapanga maneno yetu. Na nikumbusha kwamba kitabu hiki kiko na parti mbili. Parti ya kwanza inakumbusha kwamba Mungu anapenda watu waishi katika umoja. Waishi katika umoja, katika upendo na katika amani. Ya pili, anatuonesha namna gisi ya kuishi na kuweza kupigana na changamoto zenye tuko nazo. Mahali ambapo tulisoma anaonesha tujikaze kwa kuunda urafiki, umoja wetu. Tujiefforce kwa kuconserver unité dans l'esprit. Ça veut dire président, mwandishi akisema tujiefforce, ça veut dire haiko facile. Kufanya umoja haiko kwepesi. Sababu gani anasema tujikaze kwa kufanya umoja? Sababu anajua gisi hatuna vision moja. Kila mtu yuko hapo na vision zake. Ya pili, hatuna temperament moja. Ya tatu, hatuna roho moja. Kila mtu yuko na vinyiko na visia. Kisha anasema hamuna vimoja, lakini mkumbuke gisi mwili ni mmoja. Ndio maana pale mu verset 4 anasema mwili ni mmoja na roho ni mmoja, mlioitwa katika tumaini moja, Bwana ni mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu naye ni baba ya wote, aliye juu ya yote na katika yote ndani ya yote. Anatafuta kutuambia huyu mwandishi wapendwa, kama tunapenda tuweze tukua pour réussir, tukubali kukuwa na imani moja. Haleluya. Amen. Tukubali imani moja, siseme makanisa moja, hapana. Kama tunaamini Yesu, sote tuamini Yesu. Kama tunajua kesho itakuwa hivi, sote tuone ile. Tukakuwa na difference, hatutatembea na umoja. Mungu atusaidie sana. Mimi namaliza nikisema hivi sasa, kusudi tuweze haya maneno, kusudi tuishi katika unité, kitu ya kwanza tujifunze kudefinir ma objectifs zetu. Ya pili, tujifunze kuplanifier na kuorganiser zile objectifs. Tuziplanifier, tufanye chronogramme yazo. Kitu ya tatu, tukubali perseverance, Papa Gislain. Perseverance. Unashikamana hata kama unakutana vitu unakatala. Waswahili wengine wanasema nangangana napo. Tukubali kukua, apprendre à continuer, kujifunza kila mara. Kusudi tukue na nouvelle connaissance, nouvelle compétence. Ile tulikuwa nayo mu 2025, il faut tunaongeza vya 2026. Tukubali kukuwa na marafiki wenye wako na analyse positive mkundi. Tukiwa na analyse negative, wapendwa, hatutafikia wapi? Wapendwa, tujisutenire mutuellement. Tukijisutenire mutuellement tutaweza.
Wapendwa katika Kristo, ninamaliza nikisema hii, kama tunapenda tukue tukue comme un pour réussir, tukubali haya maneno, imani moja, baba moja, na sasa tufanye yale maneno ambayo nimesema, tudefinir objectif, tuplanifie vizuri, tupersevere, tujifunze kila siku, tutafute marafiki wenye wako na analyse positive, na tena tuchukuliane sisi kwa sisi. Mungu atubariki. Mungu wetu, asante kwa muda ambao unatupatia tunapoendelea na Assemblée Générale. Tunataka Bwana utuongoze tangu mwanzo mpaka mwisho, katika jina la Yesu Kristo, amen. Tumesikia yeye na kuambia umoja ni nguvu, na inaomba sie wote tukuwe na umoja, tukuwe na nia moja ili tuweze kutembea kwa umoja. Wewe unajizalia kapitali yako kidogo yenye umepata, kisha ni ile kidogo yenye umepata inaweza kuzalia na jamii. Alors, mwile situation tukaweza fanya epargne. Wakati tulianza tunaleta makuta kidogo kidogo, ma 1000 francs, ma 5 dollars. Hizi siku tulisha kwa na wanaweza weka hata 100 dollars kuturu moja. Après kuona kisi tuko na weka makuta, maide zikaanza kuya akili zetu. Tulikuwa wa jeune wa mingi, deja ile periode sasa mwa tukaanza hao wa kwanza na tukalunga. Tukatia deja ile parmi venye tunaweza kuwa naangalia mjambo. Tulikuwa naona wasimu tu sana nalunga, kama tunaweza msuteni na sie na kitu kidogo tulete tu, kama ni alimete sawa, itasaidia. Tukakitia mu venye tunafuatilia. Mekule mbele tena tukaangalia sasa kazi gani kile tunaweza fanya apart ile assistance sociale. Tukaangalia tu kama wanaweza fanya kuchuruza sivyo nini, wanapenda elevage, kila mtu tukampatia kwanza libre choix ya kujua nini anaweza fanya kusudi atwale ile makuta aitumikishe, na joashirike kama ataweza pata difa nyingine apart salaire, kama iko na kazi ya salaire ashuhudie chama, anasema chama imenisaidia na mimi kupata hiki kidogo yenye niko na. Hatutwalake makuta nono, hatuletake makuta huku kila mwezi, kila semaine, kila siku kusudi sasa mwaka inaisha turudishe kila mtu makuta yake. Hapana. Ukishaleta makuta humu, maana ile makuta haitarudiaka. Par contre, utakuwa natola kwa ile makuta yako na ya wengine, unasema mimi nataka enda nunua parcel, unashikopesha, kisha unakuwa narudisha tena kuendelea 9.5%. Kuko zenye banaita pare zako ni kapitali yenye unakuya ingia nayo mguu. Ile kapitali yenye unakuya ingia nayo mguu, ile ndio inakupatia ruhusa kutoa kredi. Ile ndio inakupatia ruhusa kuyua niko kule na makuta autant zenye zitabakia kule na hazitarudi. Wakati tulikuwa natumika tulikuwa na par 103. Ndio ilikuwa 100, apito ndio ilikuwa valeur ya kapitali. Yenye sisi tulikuwa nayo kapitali ya chama ya wote walikuwa natoa pesa kwa societe kwa 103. Monsieur. Ouais. 103 par na valeur ya pare moja ni 20 dollars. Kusele sasa tunasema 103 ni code, mais tukivitetae mtu anaweza fanya calcul atakutana 103 fois 20 kama itakuwa ngapi. Makuta pile yenye tunawekaka inakuwa ka epargne. Epargne ni zenye ungali yako ka pourcentage kidogo ka kusema. Mais ni makuta yenye unaletaka ape kapitali. Ile makuta wakati unaileta tunakuwa kanaandika tu kushina yako jusqu'à ce que wewe ndio utatuambia din part kama utazitumikisha namna gani usiku zinakuya. Menazo wakati tunamaliza saison nazo tunazikonvertira katena mo par. Nazo zinaongezeka kwa kapitali yako. Tunapenda tu avancer. Sagisi kanisa imetuambia tu avancer kwenda mbele, tusiavance kurudia nyuma la kubakia fasi moja. Tunapenda tuende. Mais tukipanga par exemple débat, hatutasikia intervention yako. Bakilomba makredi hauko kwapo.
Tukitafuta wako na makazi, wewe hauna hata kazi. Na uko na makuta mule. Unaziacha mule zinafaa mwili. Hii ni kundi ya wenye wanapenda kutoka mu ofete. Hii ni kundi ya wenye wanapenda wa entrepreneur. Hii ni kundi ya wenye wanapenda nao bakwe na kitu yako yenye itakuwa naingiza kitu fulani. Bale watu tuko nabo kesho hii mwaka inaanza. Call to me, and I will answer you. In the quiet place, I'll speak truth. I will show you things you've never known. Great and hidden, I'll make them known. Call to me, and I will answer you. Open your heart, I'll carry you through. I will tell you wonders yet unseen, mysteries deep, and things that have been. Come and see. Call to me. You don't have to walk alone. There is more than you have known. I'm the voice that leads you on. Come, beloved, just hold on. Cry life eneka, petak levov ka, esaot ka, agid lekhani vlod shelo. Sodota mukim min havar bora cry like call to me, and I will answer you. For salvation is my name, Yeshua, Yeshua. Call to me, and I will answer you. In the quiet place, I'll speak truth. I will show you things you've never known. Great and hidden, I make them known. Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known. Call to me and I will answer you. Open your heart, I'll carry you through. I will tell you. Asante Bwana Yesu, sababu baada ya hapa kila mtu anaenda katika shughuli
and things that have been. Come and see. Call to me.